Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru tena Bwana Mungu kuona ya kwamba siku ya leo anakubali tuweze kuwa pamoja nanyi kwenye kijiji hiki cha Saba. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa majina ni Katsongo Merite. Katsongo Merite. Amen. Siko tena mgeni, naamini niko sasa mtoto wa nyumba. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nimepata neema ya kuenda kufuata masomo ya teolojia, masomo ya Biblia pa ILPG. Alafu ni pale ndipo niko minasomea, na kwa neema ya Mungu nilikuja kufanya stage ndani ya kanisa letu la Sepak la Source. Kwa kulinda muda, mniruhusu tuanze somo letu. Amina. Asante. Tutaweza kuchukua Biblia, maandiko matakatifu, katika vitabu viwili ambavyo tutaweza kuvizungumzia. Cha kwanza ni Mathayo sura 26 shairi la 36 hadi 46. Mathayo 36, samahani, Mathayo 26 shairi la 36 hadi lile la 46. Alafu ingine tutaweza kuchukua kitabu ya Waefeso sura 5 shairi la 14 hadi lile la 18. Ni pale ndipo tutaweza kutosha usomi wetu asubuhi ya leo. Mniruhusu basi niongoze usomi kwa jina la Yesu Kristo. Kisha Yesu akakwenda pamoja nao hata pahali pamoja jina lake Getsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa, angalieni ninapokwenda kule kuomba. 37. Akatoa Petro na wana wawili wanani, hatuko pamoja, wa Zebedayo pamoja naye, akaanza kuhuzunika na kufanya nini? Na kufadhaika sana. Ule si ni Yesu, anahuzunika na anafanya nini? Anafadhaika sana. Alafu akawaambia, roho yangu ina huzuni sana hata kufa. Kaeni hapa na kuangalia pamoja nami. Akakwenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, kama ingewezekana kikombe hiki kifanye nini? Kinipitie, lakini si kama ninavyofanya nini? Ninavyotaka mimi, lakini kama wewe unavyofanya nini? Unavyotaka. Akakuja kwa wanafunzi wake, akawakuta wamefanya nini? Wamelala. Si Yesu ule anaenda anakutana wanafunzi wake wamefanya nini? Wamelala. Akawaambia, Petro, hamkuweza kuangalia pamoja nami hata saa ngapi? Hata saa moja? Angalieni na kuomba msiingie katika nini? Majaribu, sababu roho ni nini? Ni tayari, lakini mwili ni dhaifu. Akakwenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, kama haiwezekani kwa kikombe hiki kufanya nini? Kunipitia, ila nikikunya mapenzi yako yafanye nini? Yatimizwe. Akakuja tena akawakuta tena wamefanya nini? Wamelala. Si tu ya pili ile, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaamsha tena, akakwenda na kuomba mara ya ngapi? Ya tatu. Akasema maneno yale tena. Alafu akakuja kwa wanafunzi akawaambia, laleni sasa na kufanya nini?
na kupumzika. Tazama sasa saa imefanya nini? Imekaribia, na mwana wa watu amefanya nini? Ametolewa mikononi mwa nani? Mwa mwenye dhambi. Simameni, kwendeni, tazama yule ambaye ananitoa ni karibu, ni neno la Bwana. Amen. Usomi wa pili ni katika kitabu ya Waefeso sura 5 shairi la 14 hadi 18. Biblia na maandiko matakatifu inasema, kwa hivi anasema, amka wewe unayefanya nini? Unayelala, na ufufuke katika nini? Katika wafu, na Kristo atafanya nini? Atakuangaza. Basi muangalie sana namna mnavyotembea, si kama watu wasio na hekima, lakini kama watu wenye nini? Wenye hekima, mukikomboa wakati, kwa sababu siku hizi ni za namna gani? Ni za uovu. Kwa hivi musiwe wajinga, lakini wenye kufahamu mapenzi ya Mungu. Tusilinye pale vizuri, tusiwe wajinga, lakini wenye kufahamu mapenzi ya Mungu. 18 wala musilewe kwa mvinyo, ndani yake ni makelele, lakini mujazwe na nini? Na Roho Mtakatifu. Ni neno la Bwana. Shangilia neno la Mungu. Amen. Katika madakika machache ambayo tunayo, tutaweza kuzungumzia somo ambalo linasema, amka wewe unayelala. Amen. Amka wewe unayefanya nini? Unayelala. Mahali hapa ambapo tumemaliza kusoma katika kitabu ya Mathayo, utaweza kumkutana ya kwamba kuna Kristo ambaye alikuwa anatembea na nani? Na wanafunzi wake. Na alipokuwa anatembea na wao, Biblia inatuambia akawaambia muikale hapa, lakini akakamata Petro pamoja na wanani? Na watoto wawili wa Zebedai, wakaenda omba. Biblia inasema ya kwamba walikuwa Getsemani, ni pale njo kwenye walikuwa. Alafu walipokuwa wanaomba, nilishangaa vitu viwili ambavyo vilimfikia Yesu. Kitu cha kwanza, nikashituka naye akahuzunika. Niliposoma Biblia ya Kifaransa kaniambia seme kukakuwa profonde tristesse. Attitude ya pili ambayo minaikutana pale ni wakati alifadhaika sana. Kifaransa ikasema alikuwa angoisse, alikuwa effraye, alikuwa katika mateso. Akawaambia akasema, basi angalieni na kuomba ili musije mukafanya nini? Mukaingia katika majaribu. Nilipenda wakati niliangalia angalieni na kuomba, maana yake nini? Veillez, qui signifie soyez vigilants, ili musiweze kuingia katika nini? Majaribu. Tuelewe kitu gani wapenzi watoto wa Mungu? Wakati nisoma Biblia maandiko matakatifu katika version TOB, ilisema kitu kizuri, kasema wanafunzi wa Yesu Yesu akaambia wanafunzi wake, reste ici. Sawa? Reste ici, mubaki hapa. Lakini katika hii shairi ambayo tumemaliza kusoma, wakati aliambia Petro na wale wanafunzi wawili, hakusema reste ici, lakini alisema hii, demeurez ici et veillez avec moi. Haleluya! Ni kusema kuna vitu ambavyo vinamtesa Yesu, kuna vitu ambavyo vinamsumbua Yesu, mpaka anafika na munivo ya kuhuzunika. Akasema nifanye nini? Niache hawa watu hapa, nisogee mbele kidogo. Anapofika mbele kidogo, anasema hata sijisikie niko bie, nyie mudumu mahali hapa na mufanye nini? Na muangalie pamoja nami na muombe pamoja nami. Yesu akatoka, anaenda sehemu yake yeye mwenyewe. Anapoomba anakutana ya kwamba mzigo na msumbua. Kongizio akasema nirudie tena niangalie eski hawa watu waliomba pamoja nami, lakini hawakufanyaka nini? Hawakuombaka na yeye. Akaenda tena, niliposoma verse nyingine kanisaidia zaidi, kasema asseyez-vous ici.
pendant que j'irai prier là-bas, asseyez-vous ici pendant que j'irai prier là-bas. Lakini wakati sasa ni Petro anasema non, restez ici et restez éveillés avec moi. Alléluia. Ni kusema kuna vitu fulani ambavyo vinatuomba tukue éveillé, tukue na sensibilité spirituelle, tukue na réveil spirituel. Alafu mahali pale, malgré que Yesu Kristo alikuya 3 fois akiwaambia wanafunzi wake, waliomba pamoja naye. Chambona Yesu alikamata wale wanafanana kuwa wabrigand, wale wanafanana kuwa wanamuakompanye katika hali zake zote za maisha, lakini hawakuomba na yeye. Tujifunze nini mbele tuweze kuzungumuza kitu fulani? Kitu cha kwanza, wakati unapitia magumu, unapitia mateso, unapitia kitu cha ajabu katika maisha yako, si kila mtu anayesikia uzito sawasawa na wewe. Haleluya. Si kila mtu anayefanya nini? Anayesikia uzito pamoja na wewe. Lakini kitu ambacho nakipenda, Biblia inasema ya kwamba mtetezi wetu ni hai. Amen. Haleluya. Wakati mtu anahuzunika, wakati mtu anateseka, wakati mtu anajikutana katika mazingira, Biblia inasema muende muombe. Na wakati moyo wako una furaha, enda umusifu Bwana, umwimbie wimbo. Alafu Yesu hawezi insiste katika maisha ya mtu akimwambia uombe, ushimame hapa, uveye, ukue éveillé, kama hakuna danger nyeko pale mbele. Ukasikia Yesu anakuambia shimama uombe, ombea fulani, usiposhimama unaombea ule fulani, umeingiza mtu yule katika majaribu. Tuko pamoja? Watu wa kiroho wanajua ya kwamba inaweza fika wakati usiku unashituka tu, unasikia roho yako nakuambia uombe fulani. Kama hauombee ule mtu, so utasikia habari zake kesho ama baada ya siku fulani, utahuzunika. Ama unasikia roho anakuambia enda ombea fulani kwenye kituo cha afya, unasema bo, nitamwombea hata magharibi, nitamwombea hata kesho. Souvent matokeo yanakuwa namna gani? Mabaya. Ni kusema wakati tumeamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ndani mwetu ameweka kitu kenye kitakuwa natukumbusha mapenzi yake. Haleluya. Alafu usingizi ni nini? Mtoto wa Mungu, elewa ya kwamba maombi sio tu mazungumzo pamoja na Mungu, lakini maombi ni silaha kubwa inayotusaidia kupigana, kushindana na majaribu. Ukibaki katika usingizi, elewa ya kwamba usingizi ni ukosefu wa ufunuo wa Mungu. Kuna watu ambao walikuwa wanaonaka zamani, alikuwa anapataka ndoto, alikuwa anapataka message, alikuwa na iko éveillé, lakini leo amefanya nini? Amelala. Sababu gani? Amekosewa na ufunuo. Ikifika wakati haungali naona kisu ulikuwa kanaona mbele, elewa kamba lazima unahitajika kuamka na ufufuke. Haleluya. Usingizi ni nini? Usingizi ni hali ya kifo. Kwa nini nasema ni hali ya kifo? Mahali ambapo tumesoma katika kitabu ya Waefeso inasema amka wewe unayefanya nini? Unayelala, na ufanye nini? Na ufufuke katika wafu. Ni kusema usingizi wa kiroho ni wakati mtu amekufa, lazima ufufuke. Kinachonifurahisha ni kuona ya kwamba Yesu yu hai. Haleluya. Kama Yesu alifufuka, ni kusema ya kwamba na wewe ni nani? Na wewe unaweza kufufuka. Kama kuna vitu ambavyo vilikuwa vimekufa ndani mwako, sababu Yesu amefufuka, na wewe utafanya nini? Vitafufuka. Na kitu ambacho nakipenda katika kitabu kile cha Waroma, inasema nini? Waroma 11, Biblia inatuambia ya kwamba Roho aliyefufua Kristo ndani ya wafu ni yule Roho ambaye anakaa ndani yenu. Haleluya. Na kazi yake ni kufufua kitu chochote kilicholala. Na Biblia inasema haiko tu mambo ya roho na mili anafufua. Haleluya. Nataka kila mtu ambaye iko katika udhaifu, Bwana amfufue kwa jina la Yesu. Usingizi ni nini? Usingizi ni hali ya kujisahau
na kutokutimiza mapashwa yako kwa wakati unaofaa. Haleluya! Kuna watu ambao wamejisahau, tunaita distraction. Wengine wanaenda kwenye ibada wa msifu Mungu, wakimwabudu Mungu, wewe unaenda katika mambo mengine. Wewe ni wakati ya kwenda mkazi, unabakia kutelefoni. Ni wakati ya kufanya hiki, wewe unabakia fasi fulani. Amka wewe unayelala na ufufuke katika wafu. Alafu mahali ambapo tumemaliza kusoma ndani ya kitabu ya Waefeso, elewa ya kwamba kuamka ni kutoka katika wafu. Haleluya! Jambo la pili, kuamka ni kukubali kuangaziwa na Kristo. Cha tatu, kuamka ni kukubali kuishi maisha ya maombi. Ina maana ya kwamba we hautaomba tena sababu ni kazi, lakini unaomba sababu ni maisha. Usipoomba unakufa. Usipoomba hautapata habari za mbinguni. Lazima ushimame na ufanye nini? Na uombe, na Mungu atakusaidia. Alafu katika aina mbili za usingizi tuweze kusema ya kwamba kuna usingizi wa kiroho na pia usingizi wa kimwili. Mahali ambapo tunazungumza juu ya usingizi wa kimwili, wa kiroho. Usingizi wa kiroho inatokana na nini, watoto wa Mungu? Kitu cha kwanza, usingizi wa kiroho inatokana na kutokusikia. Haleluya! Kutokusikia naeleweka. Kuna kusikiliza na kusikia. Kusikiliza, mwalimu anapana agizo, si Yesu, ombeni ubaki hapa na muombe pamoja nami. Amewaambia, wamemsikiliza. Lakini kusikia ni kuweka kwa matendo yale uliyoyasikiliza. Ni kusema usiposikia utabaki katika usingizi wa kiroho. Lazima usikie sababu ulisikiliza med. Ni kusema kutokuangalia, kutokuwa eveye, kutokuwa vigilant inaweza leta usingizi wa kiroho. Jambo la pili, kitu ambacho kinaleta usingizi wa kiroho ni wakati hauna muda wa kukomboa muda. Nimefanya tautology. Hauna muda wa kukomboa muda. Unachezaka na wakati. Unafikiri kama siku zitabaki zile zile. Ni kutangazia kwamba watoto walio leo sio watoto kesho, watakomaa. Haleluya! Kama watu wanakudharau katika kazi, wakizani sababu uko mtoto, siku moja utafanya nini? Utakomaa. Maombi yangu ni kwamba kile ambacho haukutimizaka, watoto wako wakitimizake siku moja. Haleluya! Elewa kitu cha tatu, mtoto wa Mungu, ya kwamba usingizi unatokana na distraction. Inaeleweka. Distraction inaleta usingizi. Ni muda wa kuomba, lakini unaleta probleme ya watoto. Ni muda ya kusoma Biblia, unaleta habari za kazi. Ni muda ya kuabudu Mungu wetu, wewe unafika wakati sasa ya kuangalia bebiko wanaomba na bebiko wanaomba. C'est une distraction. Lazima tutoke katika nini? Usingizi. Acha nikuambie ya kwamba mtoto wa Mungu, wakati Yesu aliingiaka katika magoti, katika maombi, anaomba pamoja na wanafunzi wake, Biblia inasema ya kwamba walikuwaka distrait. Yesu anakuja 3 fois, wangali tu wanakatala. Yesu anakuja 3 fois. Je, wewe Yesu ashakuja 3 fois wakatalaka kuomba au uliombaka? Watoto wa Mungu, usingizi unatokana pia na kutokubali kuongozwa. Kuna watu hawaitikake kuongozwa. Unamwambia fanya hivi, hata sikii. Unamwambia fanya hivi, hata sikii. Amka na utoke katika nini? Katika usingizi. Alafu sikia kitu hiki, mtoto wa Mungu, amka wewe unayelala, sababu kuna faida kwako. Haleluya! Na moja ya faida ambazo unazo, Biblia inasema ya kwamba unakuwa miongoni mwa watu wanaoishi. Haleluya! Na Biblia inasema ya kwamba wenye pumzi wafanye nini? Wamsifu Bwana. Wakati umeamka na uko unamtukuza Mungu, unakuwa miongoni mwa wale wanaoishi. Jambo la pili, unakuwa vigila, yaani unaangalia sana. Biblia inasema ya kwamba angalieni na kuomba, msije mkaingia katika nini?
majaribu. Ni kusema we majaribu mbele ikuye, unajuaka iprese, unaanza iona mbele ya wakati. Ndio maana katika hali za maombi kuna maombi preventive na maombi ya pale pale. Uko kwa tu natombokea bilishafika, uko na problem. Amka wewe unayelala na ufufuke katika wafu. Jambo la tatu, elewa ya kwamba unaishi hekima na unajua kwamba kukomboa wakati ni kitu cha mzuri, ni kitu cha muhimu sana katika maisha yako. Ndiyo, wakati umeamini Yesu, umeamka, unajuaka kitu cha kufanya kwa wakati unaofaa. Hauwezi tena peleka mubaya, hapana, maana unatembea vizuri. Alafu kitu kia tano, mtoto wa Mungu, kitu kia ine, mtoto wa Mungu unafahamu mapenzi ya Mungu. Hakuna furaha kuishi hapa kudunia sawa vile kujua mapenzi ya Mungu kwa wakati wote. Mzazi anakuwa kiroho wakati watoto wake wamekuwa kiroho, wakati watoto wake wameabudu Mungu anayemwabudu. Tuelewe kitu kia mwisho, mtoto wa Mungu, kwa faida hizi ya kwamba unajazwa na Roho Mtakatifu. Haleluya! Kujazwa na Roho Mtakatifu haiko tu ile kurukaruka tu na kubakia. Hapana, Biblia inasema ya kwamba kila kitu kia utakuwa nagusa kinajazwa na Roho. Kama ni watu kugonjwa, unawaponesha kwa jina la Yesu. Kama ni kukosewa kwa pesa zinakuya. Sababu gani? Umejazwa na Roho Mtakatifu. Ili mtu atoke katika usingizi, elewa haya mambo matatu na tutakuwa tumemaliza somo yetu. Kitu cha kwanza, jua ya kwamba uko na Kristo, ndiye ambaye anakuambia angalieni na kuomba. Ni kusema hautaomba juu mwalimu alisema tuombe. Haleluya! Hautaomba juu pamekukaza. Kwa wengine wanamwambia sasa tutafanya maombi ya mafungo, anasema tena one kwetu hatutakula, anaenda quelque part. Hapana, haitakuwa tena sheria, lakini itakuwa maisha yako. Kitu cha pili, tafuta kujua mapenzi ya Mungu, itakusaidia kuamka wewe unayelala. Kitu cha tatu ambacho kinaweza kusaidia, Biblia inasema ya kwamba una muda wa kuomba Mungu, una muda wa kusoma Biblia, unakuwa na flexibility, unakubali correction na unakubali kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Nimalize nikisema kitu hiki, mtoto wa Mungu. Leo Ibilisi ametumia watoto wetu namna jinsi anavyotaka. Vijana wameteseka siku za leo. Wazazi, tusipowafundisha neno la Mungu, kesho yao ni mbaya. Amka wewe unayelala na ufufuke katika wafu. Mungu abariki neno lake kwangu na kwenyu. Amina. Unasema